तो रिस्पॉन्स घेतला? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार तुमकां. आमकां वता पयलीं म्हटल्यार थँक्यू म्हणपाक सोदता आमच्या पार्टीक की म्हाका तेंच्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली लोकांक पर्यंत पावपाक आनी लोकांच्या खातीर मातशें काम करपाक. आनी आतां आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करपाक गेलां. आमकां लोकांचो खूब बरो रिस्पॉन्स आसा आनी एज अ यूथ लोकांक जायत की बाबा यूथ येयल्ले फुडें आनी तेंच्या खातीर काम केलें. सांताक्रूजचे आमदार काँग्रेसीन वचून BJPन गेले, तेच्या खातीर कितें इफेक्ट पडटलो? एडवांटेज कितें आहा तुमकां मेळटलें? या आमी तेजे उपरांत आमी लोकसभा इलेक्शन पयलें आनी आमकां 2216 वोटांची लीड दिली लोकांनी. तो कितें आहा जाणा, लोक सदमता कोण कित्याक गेला तो. आनी हे फुडें हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट आहा. जोरी तर हे फुडें कोणूय जोरी तर हितून वचत पार्टी हे करीत न्हू, आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू बी बिहायंड दॅट पर्सन एंड पुट सारको तर मोगाल. कित्याक आय नो हाव टू हँडल विथ सच. जॉन, आतां तुमी म्हटलें यू आर द फर्स्ट पर्सन. ह्या आदी तुमचे ऑलरेडी 2 जाण MLA गेले. हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट ते उपरांत जाला. पूण एज अ मेंबर तुमी आसले न्हू, तुमी कितें इशू घेतलेलो? कितें तो सो दॅट आफ्टर 2 MLAs डिफेक्टेड जावन ते पार्टी हॅज टेकन ऑफ दिस थिंग इन द कोर्ट. पूण जोरी तर ह्या फुडें जोरी तर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तो जावं तो ZB मेंबर वो जावं तो MLA जोरी तर पार्टीच्या सिंबॉलाचेर इलेक्ट जावन जर तो डिफेक्ट जालो, आय वील बी द फर्स्ट पर्सन टू बी बिहायंड दॅट पर्सन. आनी तेजे कशें कितें करपाक जाय तें आय वील टेक केअर. ना अशें तुमचे आदले प्रेसिडेंटानूय सांगलेलें, गिरीशान इवन तुमी तेंचे रिटर्न घेतलेले, टेम्पलांनी गेल्ले, देवळांनी गेल्ले, पूण कांय जावंक ना. पळय ते इट इज हे न्हू की तेणी घेतलेले ते न्हू, तेणी सांगूंक जाय न्हू तुमकां बाबा आपणे देवाचे सोपूत कसो घेतलो, लोकांक नाडोवपाक घेतलो, फकत ती वोटांक घेवपाक घेतलो, कित्याक घेतलो तो तेणी सांगूंक जाय. पूण पार्टीन तिकेट दिलेले तेंकां आनी पार्टीन ते आतां सगळें रियलायज केलां बाबा कसले कॅन्डिडेट दिले म्हणटकूच खूंय हें जावंक शकता, डिफेक्शन जावंक शकता ते. आनी पार्टी वील टेक इट म्हाका दिसता मॅच्युअर डिसिजन इन फर्दर तिकेटी दिता पळय तेन्ना. ती येता आनी हांव फॉर्मा भरता आनी हे झडपी इलेक्शन आहा पळय ते पार्टी लेवलाचेर करून उडयला. खरें म्हणल्यार हें इलेक्शन पार्टी जावंक जायनासलें. 2000, 2005, 2010 ही 3 इलेक्शनां जालीं पळय ती पार्टीलेस जाली. आनी 2015 ही एक अमेंडमेंट केले रुल्सान आनी एक्टान आनी हे पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन जावपाक लागलें. खरें म्हणल्यार झडपी इलेक्शन म्हणटा पळय तें झडपी इलेक्शन आनी खंयचें इलेक्शन म्हणटा पळय ती खेळ मेळून वचपाक जाय. कशी पार्टीच्या लेवलाचेर इलेक्शन वचप आनी घरान फुटाफूट करप वेगळेंच कितें करून घडलेलें आसा. आनी ताका हांवूय कारणीभूत आसा. केन्ना हांव आसलो डायरेक्टर पंचायत, हांवेंच केलां हें सगळें. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीन म्हाका सांगलें ते रुलींग पार्टीन तें कर म्हणून. पूण आतां तें बऱ्या खातीर केल्लें न्ही. पूण आतां हें जालां की गांवांनी वाड्यांनी ही पार्टी आनी पार्टी पयली न्हू, गांवकार पयले मागीर तुजे कोण समाज बी आसा पार्टी तिसरी. आतां कितें जालां हिच्या सगळ्यांच्या रक्तान ती एक पार्टी म्हणटा घरान करून उडयता. तशें करूंक जायना. तर सगळ्यांनी आपआपले गांव सांबाळून दवरपाक जाय. कित्याक आमी बेजिकली गांवच्यान येयलेले आसा. एकांची खबर आशिना 1965 जेन्ना पळय इलेक्शन जालीं पंचायतीची तेन्ना 31 पंचायती बिनविरोध दिल्ल्यो. 31 पंचायती बिनविरोध आनी जवळ जवळ 63 बायलां बिनविरोध येयलेलीं आनी 127 दादले बिनविरोध येयलेले. आतां आवूल ना तें हो बोर आनी तें दितून जालां होंडा आनी करण जाले बायलांनी फमास भरून नासलेलीं. आतां खंयच्या लेवलाक पावलां पळय हें आमचें गांवगिरें गोंयचें आमचें वातावरण कितलें म्हणजे अशें आमचें पिनून गेल्लें आसा. हांव मागता सगळ्या पार्टी कडेन जावं ते आख्खे खंयची पार्टी गोंयभर ही इलेक्शन आहा पळय झडपीची ती खेळ मेळ व्हरची. हांगासर तेजो पार्टीचो हो पार्टीचो अशें ना. गांव सांबाळून दवरा. शेवटी आमकां जेन्ना आमी भितर सरता पळय मुसुळणी तेन्ना आमकां इगो भायर आमी भायर दवरता. कित्याक ते इगो थंय जळना. ते फक्त ते डेड बॉडी थंय जळटा. पूण कोणी हे खातीर आपलो इगो हांगासर घेवन वचून खंयच्यार पार्टी जावं हो खंय. आतां तुमी म्हणटा शिवाय कोण राजी आनी कोण काँग्रेस सारकें जावंक ना. आमकां जावंक जायना. सगळ्यांनी झगडोंक जाय. आतां ती तुमी जेन्ना पळय BJP उरपा खातीर लडटा म्हूण तुमी BJP काडून सेकंड रँकार दवरता. यू शूड नॉट कीप एनीबडी ऑन सेकंड रँक. फर्स्ट आमची काँग्रेस येयली, सेकंड गोवा फॉर्ड येवनी किंवा सेकंड आप आमी येवनी, तिसऱ्या राजी येवनी आनी BJP लास्ट पडोनी. आनी पोते सोडून केन्ना ते सोडोंक जायना. इतली गव्हर्मेंट आसा. गुलाब कशें तेंचे गुलाब कशें फुलय कमल फुलय आनी मागीर तेंची छाती फुलय असले ते उलयता. ही भाशेची तेंची ट्रेंड आसा.
म्हणजे नाका जाणे करून दवरला हें सगळें बी जे पी कित्याक केन्ना पावचे नाका आनी म्हणूनच आमी यंग आमच्या भुरग्याक टिकेट दिल्या काँग्रेसान हांव ताका सपोर्ट करता हांव आजून काँग्रेसीन जॉयन जावंक ना आनी हांव एक सपोर्टाचो तो कित्याक ही बी जे पी ही पार्टी इलेक्शन न्हू ही आमी सगळे गांवकारांनी मेळून इलेक्शन लडोवपाक जाय हे बाय फुडें सद्यान आसा आनी ते शिवर निवडून येतले काँग्रेसीच्या तेजेर लढलेलो लास्ट इलेक्शन हांव आनी जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं आमी एक काँग्रेसमॅनूच म्हणून वावुरता पूण आतां अशें जालां की आमचे तुमी एक क्वेश्चन केल्लो आत्तां तो केन्ना त्या आयटीन वयतलो काय म्हणून तो जरी त्या आयटीन गेलो लोक जे आसा न्हू वोटर आमचे काँग्रेसीचे ते केन्नाच वचना आनी वचोंक ना आयज हांगासर आमचो एम एल ए आसलो तो नासतालो थंय घेवन पूण तेज्या वांगडा कोण आसलो तो तुमी चिंता आनी हे जे आमी आयज जे दिला ही बहुजन समाजाचो कॅन्डिडेट सगळ्यांक यंग भुरगो कॅन्डिडेट हे चेडूं आनी हेका सांगलां आमी तूं बसता गरिबाची बारीक कितें कितें कामां कर पयशांचे हेजे तेजे चिंतप ना काँग्रेसीनसून सारकें तूं वयर सरोंक जाय फुडें तुका फ्युचर आसा आमी आतां जाले म्हाका आमकां 60 जाले आमचें आतां इलेक्शन लडपाचो टायम न्हू पूण ताका सांगलां आयज कसलो धंदो आसा सामान्य मनशाचो कसलो हांव एक बस ऑपरेटर अशें कितले लोक आयज धंद्यान आसा पूण ह्या सरकारान काबार करून दवरला कसलोच धंदो बार म्हणनाका रेस्टॉरंट म्हणा टॅक्सी पायलट ते मोटरसायकल पायलट जावं कोणूच कसलो धंदो तेंच्यांनी जाहीर सांगचे की ह्या